Hi, in this video, I am going to explain topic 1.5, which is the pigeonhole principle. Alright, so this principle talks about the situation in which you are trying to place a number of objects into a number of boxes. Okay, for example here, the object here is pigeons and the boxes are the pigeonholes. Can you see this? Alright, so here in this picture we have 9 pigeonholes, okay, 9 boxes. So if there are 10 pigeons, 10 objects, okay, if we try to place these objects into these boxes, so each boxes will have 1 bird each, but you will have 1 extra bird who has no box to go to. Correct or not? Akan ada seekor burung ni yang dia tak ada kotak, dia tak ada pigeonhole untuk dia masuk. So apa yang akan jadi? Apa yang akan terjadi? So tak ada pilihan. This bird will have to share a hole with any of the other pigeons. Kan? So tak ada pilihan, nak tak nak, dia kena masuk jugalah dekat salah satu kotak, salah satu pigeonhole kat sini. So apa yang jadi kat sini? Apabila bilangan objek tu lebih banyak daripada bilangan kotak, sekurang-kurangnya satu kotak akan mengandungi 2 objek atau lebih. Untuk kes yang ni, kalau ada 10 ekor burung, ada 9 ekor 9 pigeonhole, so akan ada satu kotak yang mempunyai 2 ekor burung. Tak ada pilihan, sebabnya kalau tak sekali dia tak ada tempat lah. Kan dia mesti share, kat mana pun dia mesti share. Betul? Okay, maybe another example. So let's say now I give you another situation. So perhaps there are 4 boxes, okay, and we are trying to place 5 balls into these boxes. 5 balls. So how would you do it? So, we must place the balls into the boxes in a way that each box will contain at least 1 ball. Kan? So apa yang you akan buat? You pun masukkanlah ini letak kat sini, ini letak kat sini, betul? Ini masuk kat sini, ini masuk kat sini. So last kali you ada 1 extra ball, correct? You have 1 extra ball. So tak ada pilihan. This ball will need to go into any of the boxes. Nampak tak? Okay? Betul? Betul tak? Betul kan? Okay, maybe another situation. Sama juga, there are 4 boxes, but now I have 6 balls to be placed into the boxes. Okay, jom kita masukkan. 1 bola, 1 bola, 1 bola, 1 bola. Okay, ada lagi 2 kan? Ada lagi 2, betul? So the other 2 balls, maybe kita boleh letak 2-2 kat dalam ni. Betul tak? Okay. Ataupun maybe kita boleh letak 1 kat sini, 1 kat sini. Betul? Betul tak? Kan? So dalam 2-2 keadaan, akan ada salah satu kotak yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 biji bola. Betul? Kalau kita susun macam ni, akan ada satu kotak yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 biji bola. Okay, let me write that down. Okay, at least 1 of the boxes will contain 2 objects or more. Dalam erti kata lain, at least 2 objects. So inilah keadaan dia. Okay, bila bilangan objek melebihi bilangan kotak, mesti salah satu kotak tu akan mengandungi 2 objek atau lebih. Betul?
Kan? Yang hijau ni tadi. Kalau kita letak macam ni, okay, ada satu kotak ni dia mengandungi 3 biji bola. Betul lah, at least 2 objek. 2 atau lebih. Ataupun kalau kita susun macam ni, pun sama. Akan ada at least sekurang-kurangnya satu kotak yang mengandungi 2 objek atau lebih. Betul? Untuk kes yang sekarang ni, ada 2 kotak yang mengandungi 2 objek. So, maksudnya statement ni masih lagi boleh dipakai. Betul? So, inilah pigeonhole principle. When you have more objects than boxes, okay, when you try to place these objects into the boxes, at least one of the boxes will contain 2 objects or more. Boleh? Boleh ke? Boleh kan? So, in the pigeonhole principle, kita ada objek, kita ada boxes. Okay, itu dia. Sekarang ni jom kita tengok a few more examples and I want you to be able to identify apakah boxes, apakah objek untuk situasi yang saya nak bagi ni. Okay. If there are 13 people in a room, at least 2 people must be born in the same month. So in this example, boxes kita apa? Boxes kita adalah bulan. Okay, dalam setahun ada 12 bulan kan? So our boxes are 12 boxes. So we are trying to place 13 people in each of these boxes. So the object here is 13 people. So katakanlah memang dalam 13 orang ni ada yang January, ada yang February, ada yang March, ada yang April, ada yang May, sampailah December. Ada 13 orang. Mesti ada lagi seorang ni, mesti ada lagi seorang ni, dia sama bulan dengan siapa-siapa lah. Mungkin dia sama bulan dengan orang had December tadi ke, ataupun dia sama bulan dengan orang yang March tadi. Okay, dapat tak? So this is the pigeonhole principle. If you have more objects than the boxes, one of the boxes will contain more than 2 or more objects. Alright, so in this case, the box is 12 months and the object is 13 people. Boleh? Okay, next one. Okay, tadi kita dah settle number 1. Now let's look at number 2. Same thing I want you to tell me what is the object and what is the box for question 2. Think about it. Mana I nak conteng? Kat sini mungkin. Object. Okay. Number 2. What is the object? And what is the boxes? Okay, I hope you guessed it right. So there are 101 people. We are trying to place 101 people into 100 seats. Okay? Betul tak? Kan? So, yeah. Alright, so itu dia. Ini, Allahu Akbar. Sorry. Okay. So, yeah. For this example number 2, there are 100 boxes and we are trying to place 101 objects into these 100 boxes. Boleh? Okay, so right now, in this example, what we are doing is we are practicing to see if you can identify what are the object and what are the boxes in the following example. Okay, example number 3. If 32 babies are born on March 2023, at least 2 of them will have been born on the same day of the month. Okay, can you detect? Okay, can you try and guess what is the object and what is the boxes for this case? So there are 31 days. We are trying to place 32 babies into 31 days in March 2023. Kan? Kalau katalah 32 baby ni
Ada yang lahir 1 hari bulan, ada yang lahir 2 hari bulan, ada yang lahir 3 hari bulan, sampailah 31 hari bulan. Tapi ada seorang lagi baby kan, sebab 32 baby. So this baby number 32, dia mesti share birthday dengan mana-mana baby yang tadi. Tarikh lahir dia mesti sama dengan baby head tadi. Mana-manalah, tak tahulah yang mana satu. Tapi mestilah sebab dia pun lahir bulan Mac. Kan? Kalau semua orang setiap hari dah ada baby, so dia pun mesti akan sama bulan, sama tarikh hari dengan baby-baby yang tadi. Boleh? Okay, good. I hope you get it. So, next one. Question 4. Tell me what is the object and what is the boxes for question 4. You all baca. Baca sendiri. Boleh? Okay, so there are 27 words that we're trying to match to 26 letters. Okay, so maksudnya ada 27 English words. Yang mana setiap perkataan tu bermula dengan huruf yang berbeza-beza. Apple, B apa, ball, cat, fries, G, giraffe, H, helicopter. Contohnya lah. So you ada semualah. Daripada A sampai Z ada perkataan-perkataannya. And then ada perkataan yang ke-27. So this perkataan yang ke-27 mesti akan bermula dengan salah satu huruf A to Z. So dia mesti ada at least 2 words that begin with the same letter. Okay, very good. Alright, finally, example number 5. Yang ni lain macam sikit. Okay, a box is filled with 17 balls, 4 blue, 7 red and 6 green. 12 balls must be picked out of the box to have picked at least 1 green ball. Maksudnya, okay, so dalam kotak tu ada berapa? Ada 17 bola kan? Okay, saya pergi sini. Okay, satu kotak ni ada 17 bola. Okay, tengok balik tadi. Mana dia? 4 blue, 7 red, 6 green. Okay, 4 blue, 7 red, 6 green. Alright. So, dia kata 12 biji bola perlu dikeluarkan untuk so that at least 1 green ball is being picked. So how do they know it's 12? How do they know that you have to do 12 pick? Okay, kena draw 12 kali to have at least 1 green ball. So how do they get this idea? So, you kena fikir macam ni. Apakah objek dia? Apakah box dia kat sini? So, in this case, kotak yang saya masukkan dekat sini ni bukanlah kotak yang saya lukis ni. Tak, dia tak sama. Kita nak cuba gunakan konsep pigeonhole principle tadi. Okay. You bayangkan So, kalaulah you pilih satu bola keluar. Tengok-tengok you dapat biru. Okay, and then you pilih satu lagi bola. Tengok-tengok dapat merah. Lepas tu dapat biru lagi. Macam tu. So, kiranya, katakanlah you memang tak bernasib baik lah. Setiap kali you pilih, tak dapat pun green. Sedangkan kita nak aim kita nak dapat at least 1 green ball. Itu kita punya aim. So, berapa kali you kena pick supaya you akan dapat juga bola hijau.
Jom kita gambarkan the worst case scenario. Worst case ni maksudnya you pilih tak dapat juga green. Tak dapat. Okay, you pilih lagi, you dapat blue lagi. Lepas tu you dapat pilih lagi, you dapat red lagi. Boleh. You pilih lagi, you dapat blue. Lepas tu you pilih lagi, you dapat red lagi. Tak dapat, tak keluar lagi green ball ni. So kalau you pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bola. Kalau you pilih 7 bola, tak guarantee. There is no guarantee bola hijau you akan dapat. Okay, ada. Maybe possible. Kalau you are lucky, you boleh dapat bola hijau tu. Tapi kalau you are very unlucky, setiap kali pilih, you tak dapat bola hijau. Tapi takkanlah selama-lamanya tak dapat bola hijau, betul tak? Kan? Kalau you terus ambil lagi. Ni masih lagi bad luck, dapat red pula. Ada banyak berapa biji lagi bola merah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dah berapa kali dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kiranya ini dah bola yang ke-11. Dah bola yang ke-11 you keluarkan. Kalau you ambil bola yang ke-12, agak-agak bola apa yang keluar? Kan biru dah keluar habis dah ni. Merah pun dah keluar habis dah. So of course, ball number 12, okay, the 12th pick would be the green coloured ball. Sebab tu dia kata, you must pick at least 12. There has to be at least 12 pick to ensure or to guarantee that you will get at least one green ball. Boleh jadi bila you pick bola tu, okay, the first pick dah dapat green. Itu kalau you are lucky lah. Tapi kita tengah fikirkan the worst case scenario. The worst case scenario memang tak dapat. Betul tak? Sampai habis semua bola warna lain, barulah you akan guarantee you akan dapat bola warna hijau. Boleh? So in this case, the boxes are, okay, kembali kepada pigeonhole principle. So in this case, the boxes are 11 non-green balls. Okay, so the object here is 12 pigs. Ataupun 12 bola yang kita pilih keluar. Okay tak tu? Alright, betul? Kan? So ini juga ada sedikit kaitan dengan the pigeonhole principle. Alright, so I hope you understand. Or maybe kita boleh try lagi exercise, okay, untuk tengok you all faham ke tak. Okay. How many students must be in a class to guarantee, kita nak guarantee ni, at least 2 students receive the same score on the final exam if the exam is graded on a scale from 0 to 1000 points. So sama juga metodnya. First kita identify juga apa boxes, apa objek dekat sini. So can you detect, can you identify apa yang dia nak? So in this case, soalan tanya, how many students must be to guarantee that at least they share the same score. 2 share the same score. 2 pigeon share the same pigeon hole. Boleh tak you kaitkan kat situ? So maksudnya kat sini, student ni adalah kita punya objek. Okay, student adalah kita punya objek. Score adalah kita punya box. So ada berapa score? Ada berapa skor? Daripada 0 hingga 100, ada 101 skor. Betul? Mungkin, yelah, kalau kertas ujian tu ada 100 markah, apa possible markah yang pelajar boleh dapat? Boleh jadi dia dapat 0. Boleh jadi dia dapat 1 sahaja. 2 sahaja sampailah 100. Okay? So ini kita ada 101 scores. So according to the pigeonhole principle,
Kalau boxes dia 101, objek kita berapa? 102. So kalau ada 102 student, there should be at least 102 students to guarantee that at least 2 students receive the same score on the final exam. Alright, boleh? Okay, bagus. Seterusnya. Ini kan, soalan ni lebih kurang macam soalan bola tadi. Okay, so sekarang ni you bayangkan ada satu kotak. Dalam ni kotak A. Dalam ni ada semua positive integers. Less than or greater than 32. So maksudnya 1, 2, 3, 4, semualah sampai 32. Boleh Sekarang ni, berapa banyak nombor yang kita nak keluarkan untuk memastikan kita akan dapat at least one of them is divisible by 3 or 5. Lebih kurang macam tadi kan? Kalau tadi bola tadi, banyak mana bola kita nak kena keluarkan untuk pastikan, nak guarantee at least one green ball will be selected. Yang ni, how many integers must be chosen to have at least one of them divisible by 3 or 5. So macam mana? So kita pun kalau ikut konsep tadi tu, kalau tengok balik, kita nak dapat at least one green ball. Box kita apa? Box kita adalah semua yang non-green balls. Betul? Sekarang kita nak dapat integer divisible by 3 or 5. So boxes kita mesti apa? Yang sebaliknya. Betul? Yang sebaliknya. So ini adalah integers. Kita kena kira dah tu ada berapa. Ada berapa integers not divisible by 5. By 3 or 5. So daripada nombor 1 hingga 32, you all listkan lah berapa nombor yang tak boleh dibahagi dengan 3 ataupun tak boleh dibahagi dengan 5. So macam mana nak buat? Mungkin you boleh listkan saja, ataupun kalau saya akan kira dulu berapa integer yang divisible by 3 or 5 ni. Maksudnya integer yang boleh bahagi 3 union dengan integer boleh bahagi 5. Okay, so saya akan senaraikan dulu integer yang boleh dibahagi 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay, yang boleh dibahagi 5. Okay, so kalau kita unionkan dua-dua ni, integer boleh bagi 3, integer boleh bagi 5. Kalau kita nak unionkan dia, kita kena tengok ada tak yang redundant kan. Tengok ada tak yang redundant. Kita akan nampak ada kat sini 15 dan 30. Okay, so the union mesti kena exclude the redundant tu. Kalau you all ingat lagi, the inclusion exclusion principle kita boleh guna. Okay, I3 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, intersection ni maksudnya yang redundant lah. Ada 2 yang redundant. So kita akan dapat 14. Okay, so dalam kotak ni ada 14 integer yang divisible by 3 or 5.
So boxes kita apa? Boxes adalah integer not divisible by 3 or 5. So macam mana nak dapat bilangan ni? So kita pun ambil lah 32 integer tolak 14. Dapat 18. Betul? So there are 18 integers not divisible by 3 or 5. So berapakah integer yang kita kena pilih? 19. Boleh kita gunakan pigeonhole principle dekat sini, di mana boxes tu adalah apa yang kita tak nak. So what is the minimum pick yang kita kena buat? Tambah satu je daripada boxes tadi. Okay, boleh tak tu? Harap-harapnya boleh lah ni. You all try tau, cuba faham. Itu je. Saya rasa dah cukup panjang dah video ni. Saya berhenti kat sini dulu. I hope you all can go through all the examples again and see if you can understand. Alright, thank you so much for listening and also for paying attention.